अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जुमा का दिन कि जुमे के दिन की क्या फजीलत है कुरान और हदीस की रोशनी में। इसके बारे में क्या अहकामात हैं, कौन कौन से अमाल हैं जो करने चाहिए, किस चीज़ की तिलावत करनी चाहिए, दिन में जो कबूलियत की घड़ी है, नमाज जुमा की फजीलत है। इस सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक है जुमा का दिन कुरान की रोशनी में। जुमा का दिन इस्लाम में एक नहायत मुकद्दस और बाबरकत दिन है। ये दिन तमाम दिनों का सरदार है और इसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। कुरान और हदीस में इस दिन की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह जुमा में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, जब जुमा के दौरान दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस आयत से ये वाज़ह होता है कि जुमे के दिन जब जुमा की अजान हो जाए, दिन के जुमा की नमाज का वक्त हो जाए, तो सब काम छोड़कर सिर्फ जुमा की नमाज के लिए जाना चाहिए। उस वक्त कोई भी ऐसा दुनियादारी का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि हर उम्मत में एक ना एक दिन मुक़द्दस होता है। जैसे ईसाइयों में इतवार का दिन है, यहूदियों में हफ्ते का दिन है। इसी तरह मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जुमे का दिन अफ़ज़ल करार दिया है, उनके नज़दीक फ़ज़ीलत वाला है। इस दिन में इंसान जो भी कोई अमाल करता है, ये अल्लाह ताला ने हमारी इबादत के लिए पैदा बनाया है। इस दिन में हम जो अमल करेंगे, हमें उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए हमें स्पेशल कहा गया है कुरान में कि जब जुमे का दिन टाइम हो, जुमे की अज़ान का वक़्त हो, तो उसके लिए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो-फरोख्त छोड़ दो। अब हम आते हैं जुमा का दिन हदीस की रोशनी में इसकी क्या फ़ज़ीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, जुमा का दिन है। इस दिन हज़रत आदम को पैदा किया गया। इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन ज़मीन पर वो उतरे। क़यामत भी जुमे के दिन कायम होगी। फिर दूसरी हदीस में फरमाया, ये दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है, इसलिए गुस्ल करो, खुशबू लगाओ और मसवाक करो। यानी कि इस दिन की फ़जीलत ऐसे ही है जैसे ईद के दिन की फ़जीलत होती है। हदीस में इस तरह बयान यानी कि इस तरह बयान किया गया है कि इस दिन की बहुत अहमियत है अल्लाह ताला के नज़दीक। इसलिए हमें चाहिए कि इस दिन का ख़ास एहतमाम करें। अब जुमा के दिन कौन-कौन से अमाल करने चाहिए? पहला, जुमे के दिन गुस्ल करना, वाजिब या मुअक्कदा सुन्नत है, यानी ऐसी सुन्नत जिसकी ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन हर बालिग मुसलमान पर गुस्ल करना वाजिब ज़रूरी है। फिर दूसरी हदीस में कहा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा की नमाज के लिए आए तो उसे चाहिए कि अच्छा लिबास, अच्छे कपड़े पहने। थर्ड में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अच्छे तरीके से वजू करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, मस्जिद जाए और खामोशी से खुतबा सुने, तो उसके पिछले जुमे से इस जुमे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर एक और रिवायत पे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करो, खुशबू लगवाओ और मसवाक जरूर करो। यानी कि जुमा के दिन हमें वज़ू भी करना चाहिए, गुस्ल भी करना चाहिए, मसवाक भी करनी चाहिए, अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, खुशबू भी लगाना चाहिए। जैसे ईद के लिए हम तैयार होते हैं, इसलिए जुमा की नमाज के लिए जुमा के दिन तैयार होना चाहिए। इन हदीसों से इस दिन की फजीलत और अहमियत वाज़ह होती है। अब हम बात करते हैं नमाज जुमा की अहमियत क्या है कुरान पाक में। नबी करीम जुमा की नमाज के लिए जल्दी आना और खरीदो फरोख्त छोड़ देना। कुरान पाक में है, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते। फिर जब नमाज अदा हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और जहाँ पे ये बात है कि ये नहीं कहा गया कि सारा दिन आप कोई और नहीं कर सकते। ये कहा गया है कि अगर जब आपको जुमा का टाइम हो तब सब कुछ छोड़ के अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ और जब तुम नमाज़ अदा कर लो तो फिर तुम अपने दुनिया के काम या अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर सकते हो, रिज़्क के लिए दौड़ सकते हो। और फिर साथ ही ये भी कहा है कि अल्लाह को कसरत से याद भी करो उस दिन, ताकि तुम फलाह पाओ। अब हम नमाज़ जुमा का देखते हैं। हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, बेहतरीन लिबास पहने, खुशबू लगाए और मस्जिद में जाकर खामोशी से खुतबा सुने, तो उसके पिछले जुमे से लेकर इस जुमा तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रवायत में आता है कि जब जैसे ही जुमे की पहली अजान हो तो हमें मस्जिद में जाना चाहिए। जितना जल्दी आप जाएंगे उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे आपका सवाब में कमी आती जाएगी। रवायत में आता है कि जब जुमे की नमाज शुरू हो जाती है या खुतबा शुरू हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम फरिश्ते नेक अमाल वाला रजिस्टर को बंद कर देते हैं अमाल को और खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं।
اس لیے کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی جمعے کے خطبے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں۔ پھر دوسری حدیث میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جلدی مسجد کی طرف جائے، پیدل جا سکے تو پیدل جائے، امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر ایک جمعے کے دن ہم جائیں اور اگر گھر سے دور ہے مسجد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے مسجد دور ہے، جانا مشکل ہے، تو یہاں یہ کہہ دیا کہ جتنے قدم چلو گے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزہ اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اتنی زیادہ نماز جمعہ کی فضیلت ہے۔ پھر جو جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی کہ اس کے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتا کہ جس بندے نے بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیا۔ اس لیے کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز کو ادا کریں۔ اب جمعہ کے دن سورۃ کاف کی تلاوت، اس کے بارے میں اسپیشل حدیث میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری روایت میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اس کے لیے روشن ہوگا۔ ان کے جمعہ کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کا اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا، درود شریف ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خاص اس کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود فرشتے حاضر ہونے والا ہے اور فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے فرشتے لے کے آتے ہیں کہ فلاں اللہ تیرا امتی تم پر درود بھیج رہا ہے۔ اب جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ سے کوئی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ گھڑی عصر کے بعد کے وقت میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کے درمیان ہے، یعنی کہ 2 مختلف روایات میں ہے کہ ایک تو گھڑی جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے، اور دوسرے میں جب مسجد میں امام بیٹھتا ہے اس کی نماز مکمل تک۔ تو کوشش کریں ان دونوں اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر جمعہ کے دن صدقہ خیرات کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، جمعہ کے دن صدقہ دینا دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ عظیم اجر کا باعث ہے۔ یہ تھے جمعہ کے دن صدقہ خیرات، درود شریف پڑھنا، عبادات کرنا، ہر دن میں فضیلت ہے، لیکن جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن غسل کریں گے، جمعہ کے دن صدقہ خیرات کریں گے، جمعہ کے دن درود شریف پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ہر چیز کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جمعہ کے دن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔